Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? Yes, I'm good. And you? I'm fine too. Okay. This is the short meeting for us. So now, last week we talked about speaking, Yes. words and solution. Yes, Then Miss. now writing, we will learn about how to make a narrative text. Okay? Okay, Miss. Okay, so before we come to our material, this is a lesson plan for us that you have to know. This is competency inti. Then, okay, I will scroll. Okay, that kompetensi dasar. Then indikator. Then the purpose of study. The material. Example of test, the method, okay, and age. Okay, that's our lesson plan. Okay, welcome to my PowerPoint. Okay, student, look at the PowerPoint. We will talking about writing. Then what is writing? Writing is an activity expressing one's thoughts, ideas, and feeling expressed in written language. Jadi, writing itu adalah sebuah aktivitas untuk memperasakan atau untuk mengekspresikan dari satu pikiran, ide, dan perasaan ketika kita ingin menulis sesuatu. Next, step by step how to write in English which is still too general. First, topic selection and determination. Choose and set the topic of an important step. Jadi, langkah-langkah untuk bagaimana menulis dalam bahasa Inggris yang masih general, yang masih umum. Nah, ini nih masih umum sekali bagaimana cara kita menulis. Yang pertama adalah menentukan topik dan determination, choose untuk topik yang sudah kita pilih. Lalu setelah topik yang sudah kita pilih itu, kita mengambil yang penting-penting untuk kita tulis, seperti pre-writing. Pre-writing is langkah pertama dalam menulis, pre-writing. Then when we want to write, because of us still new to learn about writing, then you can imagine like mango. You have to draw the mango first, like this. Yeah, you can to draw the mango first. Then after we draw the mango, we can describe what is mango, like this. Mango is fruit who liked by everyone. Mango it has brown stem. So jadi bagi kita yang pemula, bagi kita karena ini masih belajar tentang writing, apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita sulit untuk menulis sebuah tulisan, kita bisa menggambarkan dulu seperti mangga. Jadi kita bisa menggambarkannya dulu, lalu kita bisa mengeluarkan ide kita. Setelah kita menulis mangga, dia mangga itu hijau atau ada batang gitu. Setelah itu baru kita bisa mendeskripsikan mangga itu adalah buah yang disukai oleh semua orang. Nah, seperti itu dan lain-lain. Lalu next, determine writing objective and writings. Determine writing. So kita harus menentukan objeknya ketika kita menulis. Lalu next, writing material dan also itu juga. Lalu arranging the framework of writing an essay contains a word plan. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah writing dan sebuah essay, itu membutuhkan pelaksanaan yang cukup matang gitu. Then come back to our topic, our tema. Kembali lagi kepada tema kita, yaitu
how to make a narrative text. Bagaimana kita membuat narrative text. So first I will introduce you about narrative text. Bagaimana cara membuat narrative text? Yang pertama saya akan menampakkan ini narrative text. Nah, narrative text. What is narrative text? Narrative text that contains stories with a third person perspective about the events of fictional events in the past. Jadi, narrative text adalah narrative text yaitu meliputi cerita seperti dongeng, legenda, mitos, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu narrative text structure that has orientation, complication, resolution, and reorientation. So I will tell you one by one. In narrative text structure that has orientation, that contains orientation first. Jadi yang pertama itu di narrative text itu mempunyai strukturnya sendiri. Struktur teks naratif. Yang pertama itu ada orientation. Orientation adalah merupakan paragraf pembuka teks yang mengenalkan tokoh dalam kejadian who serta latar waktu when dan tempat yang melatar belakangi kejadian where. Jadi, so the orientation include like who, when, and where. That is opening when we want to make a story. Then complication there include the paragraph after the orientation. This text is discuss one problem. No, that discuss first problem. Who will be plot story. Jadi yang complication ini terdapat pada paragraf setelah orientation, setelah pembukaan. Bagian ini menjelaskan awal masalah yang menjadi penyebab alur cerita. Then resolution that tell about how about last ending, like happy ending or sad ending. Jadi resolution itu adalah menjelaskan tentang ketika kita menulis happy ending kah atau sad ending kah. Dan reorientation is the close sentence who tell the condition the object. So di reorientasi ini adalah merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral cerita. Okay, next, I will give the example. Like this example, once upon a time, there was a young girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and sisters were conceited and bad-tempered. One day, they were invited to a ball dance in a place. With the help of fairy godmother, Cinderella managed to come to the place. So, the palace. So, you can see like orientation once upon a time. Like I said just now, who, when, and where. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di orientasi adalah paragraf pembuka teks yang mengenalkan tokoh dalam kejadian seperti who, when, and where. Dan ini lebih menjelaskan ke when, once upon a time, menceritakan kisah yang lalu. Ada kisah yang dulu. There was a young girl named Cinderella. Di sana ada Jadi ini adalah there was a young girl named Cinderella that can be there was a young girl named Cinderella. This include two after orientation that complication. Terdapat pada paragraf setelah ini sudah menjelaskan tentang menjelaskan awal masalah from there was a young girl named Cinderella till she lived with her stepmother and two stepsisters. This tell about complication. Then next, the stepmother and sister were conceited and bad tempered. That come to resolution.
who could be sad ending or happy ending. And then what if can I say that happy ending, because the stepmother and sister were conflicted and bad temper. Jadi mama tiri dan kakak tirinya Cinderella ini memiliki sifat yang buruk. Nah, one day they were invited to a ball dance in a palace. With the help of fairy godmother, Cinderella managed to come to the palace. So the story is happy ending because of she got a help from a fairy godmother. So the Cinderella can manage to come to the palace. Okay.